Opérations secrètes, rétrocommission, barbouze, réseau d'influence, corruption, détournement de fonds, soutien de dictature et coup d'État insidieusement orchestrés. Le document que vous allez voir ne prend pas de gants pour décrire 50 années de politique franco-africaine. Initiée par De Gaulle à l'indépendance de nos colonies, cette politique occulte porte le nom de France-Afrique. Son but, garder coûte que coûte le contrôle de nos anciennes colonies d'Afrique noire et la main mise sur leurs précieuses matières premières, en particulier le pétrole. La France, d'une certaine manière, a saboté les Comores. Il y a eu toute une série de micmacs et de mauvaise foi de la part du colonel Azali, un colonel franco-comorien, et lui était totalement soumis aux intérêts français. Donc tout cela était évidemment en total contrôle des services secrets français. D'une certaine manière, la France veut tout de même défendre de façon masquée ses activités mercenaires. On est allé jusqu'à expulser des cargaisons d'enfants non accompagnés d'adultes. Chaque année, l'Assemblée générale de l'ONU va condamner en des termes très fermes la France, son occupation illégale de Mayotte, qui fait partie de l'État indépendant comorien international. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Qala Allah ta'ala in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum wa kana haqqan alayna nasrul mu'minin. Walihondo muhima wa hundenti ne sharia ya nyumeni ajiri harmoenti ikao azitiosibe jinji ngawondo ngozinji kawa ndongo na hadhari okayo ndio ile hadithi ya mtume ambao kaya wandu wapashia jahazi enusunga onsini mwe jahazi enusu wawoju wala onsini wabirao heawoju wenda warehe maji wala onsini waje wafikiru kabanu walowoju walangaro watabisha wadwa birare ndare herehe maji kairiri fuse jahazi onsini hunu lori hao norsi tabishwana nyaso waloju hula abonge kawala walowoju wasubiria zeno zila wadaza waransi wananyao wala walonsi nofuse jazonsi ni hari wadore maji wajoza maonsi pia wala abangende keli hensi keli lio kardaza abo khatari no wakati ngo demokrasi no wakati ndongo ya shauriani amushawe kele serikali habilio no fanya mabunjilio we hambaze ndongo zinu za sharia aishe wandu wasome kizungu au wandu siasa wafanya hamenti ni hawa woche undu wa society wameze ndongo ekeli wajelezao harmazere dio ngiyo hamabala ondo onyeti zefikira nezao basi na zinifikira za hatu sonti pia mwenti au kanga si harmansi ekajiri adabu ya hatu ekakhiri hatu na ukabanu ngabo ulabatsulo na wandwajina wazungu wadunu masiwani wadungu amba ukawandu wadini wakaja khuswanya no la wallah idini ni hende sadawla au kamtumende vumwa dawla handa ni arma التاريخ نيون ديني أقدني جها مصلى يهماش هو بنادم ريادوني ري آخر ناديني بانجوا شريان ميزمو شرع لكم من الدين ما وصى به نوح هكذا حتى ميتم إبراهيم وموسى عيسى تجاون متون صلى الله عليه وسلم ميبانغو يوجوهن دسو أمان ونسلام ما هدوني أبغى ندعو بكونج واجب ريامبه هم سيريني ريامبه مزاوياني نزيندوني ننبهانون سبلاترونه أصحاب sishuti ya fikira fulani ndo tsaidunga wakata wala wajo nazo fikira wapangaze katiba zinu watungodo jishangaze ka wende kinyume na fikira zao yekaza fikira zao ngizo na ajali basi jera sodaza tambenyi ni mafanye katiba au nyindo huu yeke kiri doka sharia shinu hamaskitifu wanungwa mbilwa voti nabo wa maraya kwa josome wa shila sharia kwa jambilwa kwa jatafsiri washo shangwa tungomba kana mvoti nginga votoini garvotoini ratsushwana ratusome washo ratufasiri washo raeleziwa shana mvote sharia ebane sharia shinu shoka julwa shando sokari na mvoti abenga rtana bahishao wananyasi wanizo na kanzani akhirishe wa Komoro wajue lutokaya emadhamana wa hatu ngofanya ufopako kanga bumzungu yakanambia kana fasira hidra po inu blebla rujinu na ejon ile ejoni inu akishenzi ya kitwana she blebla ruji inu ngeonesa dunia yakawondo warenga huria na ordina watawalisha na ambaye zuna nzao wazifanye abongena mfahamu ni wandu wa dunia watike mrujonji harmoni vaya hensi غريب الشلاء ومرحبا فندوات العلامة سيد محمد شريف كارتينا زنجزاهم بمنا زابواتيا أو هنجي زمبابي إزوزا تكلزون ونيانيس غمان زندونغوزي واندوا سياسة إكاوليو ويشوي وفاشل وهندي سنتينو أتواسولي درجوان leo ngwanzao ndo waizihe mana hilirjuo ganzaru wajuze ukaya sharia shofanyiwa no wenyi wahensi
zidungana haila ya iktisadi ya nchi na mila ya nchi na dini ya hila ya nchi. Chaleo ngwa konfondeo baina union na union européen. Union européen nganjarwa elezo kaya ila wadima wa hele bavu. Shaila tinti leo Faransa ibaki Faransa Republique Française. Waleke na parubadiliha ngione mishinji yao ya ndani, ngione zendongoza hayo nchi pia. Sha union yede le bavu de nchi za Europe pia hamasula hafulani. Hunu warenge union arenge nchi nzima waifanya union. Iyo mongoni mwa khatwarinku ngaonesa kawanduanu tiwandu unikodhamana waendese nchi tena. Kawanduanu pia wan mashareti wa Faransa. Wandu wa siasa nchi pia mashareti wa Faransa. Siri tekelea banu he kalmat la ilaha illa Allah wa kaya lelunga wana wa Komor wanzoa Ruma waitowe. Kalma hiyo garjoshele Zimbabwe tarehe besho wakati mfupi kaya ngabu wandu wa amini Mwenyezi Mungu lazima wajobsikitiha ekaila ilaha illa Allah yanzai tolo harumwe masiwa. Nando Uislamu ngabu wandu wa he Napoleo wandu kao ngwa aminio Napoleo neze fikra za hao bungwa hebenza bwa Komori ra wa umera wa she na mjukao wandu wao waongwa johu mhadayani umhadeni wa mdunze ni dini nrojina ne sharia shinwe asili shinunga shitahao shitowe dini ya Kiislamu hunu masiwani izonga mzijwao ndondo kanga mmonao maore abaha gasina mwana nyasi mzima ya kaya maore ya haja juzi harambio kanga bomru ya kahanza ya wadhani ya subuhi harumwa mji mzima harumwa mji wa maore halafu wajuha mabandi wa bali ya bundu kwendo anza wendewa muue ukaari watabisho kwa tushinda adhani na hizo abangena mke hashiribu wa Komore mjoke dini ya hande dini ya Kiislamu nsije mhadalwa izo ndezanzo zifanyiwa emasiwa tambaziwa masiwa tambaziwa waju profite wa hunde shabaha shautia za dini zinwa jina hunu masiwani izo ndezanzo zifanyisiwa hunu hoka baada masiwa kawazima kabajapariha wanadamu washinda wadunga dini zinwa jina na mangale aya yenu wa'tasimu bihablillahi jamia wala tafarraku Qur'ani jer lazimi shauka ridunge mbonzi ya Mwenyezi Mungu risihane hawazima ridunge dini yenu rititambaliane wao waja ngwarinikao mpango kaya na mwende kinyume na hizo Uislamu wanzao na de tafarruku na mtambaliane ebera mwile kawendo angalie heli ya kaziwa ngeone sao kaya ngabo kutuzi ujoka hosoniho alafu okato kutuzi wa ujojiri haina isiwe idima shirengedera myahasho shenezasho yonde confederation nganzo ifanyiwa kitekniki abangebo wa Komori gari mwambiao ni kaya rambi okanga wakatu shetani ya joba lamkate ya dozunguha yani ko wanru wa mkate usauja woti mkate wa dipe woti mkate wa jungu shande missionda zinu izo abangena mkeraribu wa Komori rishinderele we ukaya yembwana ilo vanu tsimbana ya masiwa shainu mbwana ya dini Idhan emasiwa nganzo ya tambaziwa yake nsizifunde wateze dini zinyindwa rijino harume zisiwa hizo. Colonel Mwalimu Jusu ngamono vaja Union de Comores na vanu batungwa Union Européenne ya nyumeni ngamono ze isimu za hizi entreprise za kokazwa hunu zikaudubale isimu za entreprise za Europe CE halafu ngamono biramu ya hatu ngaikurubishwao ne biramu ani zinunga zikurubishwao harume Union Européenne harume zinu za nyumeni na hale kana federation na ila rikaushenkeze federali ya Marekani parce que Marekani ngabo federation izora hai Union Européenne ijaka Union Européenne inu iliyo leo haukana bahangio ya kweli halafu ibabanu wanu Union Européenne kwa tusa wafanye namna ya wanyisema siwa ya hatu iliwa joe kontrole ndondondo uhuswe maadini hatu ya lohonu ba siparona harumwe television wakao bunjili wakauonesa wakati ze banki za hao na ze entreprise za hao zilo Hong Kong zijoko utola hula zila za hema chinois wakauonesa harumwe television kana ze entreprise za hatu na ze banki hizo ingari joko zibe handaho halafu waka mapolitisya wakaonesa kana ijomkini hari zibe Madagascar zibe harumwe Océan redera fanyi haziho wakana Madagascar ngabwe maadini kaonga sina besoin hayo ozil Komoro ngabwe maadini kaonga sina besoin hayo donc ibabanu kwa tuja warter mumvurugo yuno ili wajujwandi saila projet hao parce que wana nkili zao zwandi sahule halafu ibabanu inu sinamna ikaongwa nzo ritendo ndondo kensa rumwe Union Européenne karsale njarumwe Union Européenne warengele gashila hatu lo yabo warumie hamadi heli warongoze mfiza hatu batina kana risizira undeze faida yani wajuka hunde faida do wajuka harmwezi shema ranya kwa na hunde faida le gashila hatu lo yabo yani zo mtungo jeleza ibema na rekotulwa mumvurugo unu sindizo huliho ngujwe tarehe
hando ndondo ngawe mrumduhazi nguijwe tareha rahanasi wewe ile ufikiri huyo kaitina raporo mimi zonajwambia ya politikini yonsi pia mena namba kaya juzi harmwe declaration yangu na kaifanya banu bo shamazo no explique bon babize erreur kao zasongeza rawasuli banu do tokaba sisi wafumato sisi kariono sisi karidungu histoire wala sikarandungu ino no ambwa evolution eba ni nyinyi wajinga au abandazi na habari mwe diskuri yangu kama mzo mrilise maji yabo senu ngamdongozo wangazija waelewe imana najua namna yinu nionese wangazija do kariti pulehana sheo risile maji ukayo muhima mhu ukalelorika na daula inuma hamango miraru omwiswatu hisize namna hiyo rendera reje wamezi wa maore na larinyo falsafatu si wangazija sikarshindi ra kana matsomale ya uonezi jao shasito angalie zilio abasa basa ino